कौन से स्कूल में? गवर्नमेंट। कौन से क्लास में? 2 क्लास में। तो आज छुट्टी की है? जी। क्यों? क्योंकि हम nga ungumana tukupananu yati su in zareyang ngalamatris yeri strang binus nyaseta sendukus niong etion larga gar gasniong et yon lal tal tasniong et yon larga gar gasniong et chuget figula pota pamato yaslo chimagwana dushmani char chuget figula pota pamato yaslo chimagwana dushmani chat mendoghi kasning chatte musuni onget yon larga gar gasni onget yon lal tal tasni onget yon larga gar gasni onget nga ungumana tugpananu yati su in zareyang ngalamatris nga ungumana tugpananu yati su in zareyang ngalamatris yeri pang minugo kalaya khasni gar gasniyong qayamat lo nasha inni pa